What is the mind of God that Albert Einstein chased after for 30 years of his life? Einstein wanted an equation that would unify gravity, the electromagnetic force, and the two nuclear forces. He wanted unification of all four forces into one theory, the theory of everything, the God equation. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the State University of New York and author of the recent book, The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Michio Kaku berkata, apa pikiran Tuhan yang dikejar Albert Einstein selama 30 tahun hidupnya? Einstein menginginkan persamaan yang akan menyatukan gravitasi, gaya elektromagnetik, dan dua gaya nuklir. Dia ingin penyatuan keempat kekuatan menjadi satu teori. Teori segalanya persamaan Tuhan. Nama saya Profesor Michio Kaku. Saya seorang profesor fisika teoritis di Universitas Kota New York dan penulis buku terbaru Persamaan Tuhan, Pencarian Teori Segalanya. Leonard Euler, one of the great mathematicians of human history, found one equation which summarized the fundamental constants of math. 1 plus e to the I pi equals 0. People call that the God equation of mathematics. Now, of course, the God equation is useless as a practical application. But think now of a God equation for physics. Physics is quite useful. When Newton worked out the mechanics of moving objects and gravity, he helped to lay the groundwork for the Industrial Revolution. And then Maxwell and Faraday united electricity and magnetism to give us the electromagnetic force, the electric revolution of dynamos, generators, and light bulbs. Leonard Euler, salah satu matematikawan hebat dalam sejarah manusia, menemukan satu persamaan yang merangkum konstanta dasar matematika. 1 tambah E ke I, V sama dengan 0. Orang menyebutnya persamaan ilahi dalam matematika. Sekarang tentu saja persamaan ilahi tidak berguna sebagai aplikasi praktis. Tetapi sekarang pikirkan tentang persamaan ilahi untuk fisika. Fisika cukup berguna. Ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, dia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Dan kemudian Maxwell dan Faraday menyatukan listrik dan magnet untuk memberi kita gaya elektromagnetik. Revolusi listrik dinamo, generator, dan bola lampu. And now we have E equals mc squared, which helped to pave the way for the nuclear force. Each time a force was unraveled, it changed human history. And now, we want to put the whole thing together into the God equation, fulfilling Einstein's original dream. The God equation, just like the God equation of mathematics, should unify the basic concepts of physics into one equation. And what are these basic concepts? Relativity and the quantum theory. The problem is, the quantum theory does not unify well with general relativity. See, general relativity of Einstein is based on smooth surfaces. The quantum theory is based on chopping things up into particles. That's the opposite of Einstein's philosophy of smooth curves representing space-time. That's why it's so difficult. Dan sekarang kita memiliki E sama dengan mc kuadrat, yang membantu membuka jalan bagi gaya nuklir. Setiap kali sebuah kekuatan diurai, itu mengubah sejarah manusia. Dan sekarang kami ingin menggabungkan semuanya ke dalam persamaan ilahi, memenuhi impian asli Einstein. Persamaan ilahi, sama seperti persamaan matematika, harus menyatukan konsep-konsep dasar fisika menjadi satu persamaan. Sekarang apa konsep dasar ini? Relativitas dan teori kuantum. Masalahnya, teori kuantum tidak menyatu dengan baik dengan aktivitas umum. Lihat aktivitas umum. Einstein didasarkan pada permukaan halus. Teori kuantum
didasarkan pada pemotongan benda menjadi partikel. Itu kebalikan dari filosofi Einstein tentang kurva halus yang mewakili ruang waktu. Itu sebabnya sangat sulit. It's no exaggeration to say that the greatest minds of the entire human race have made proposals for this grand final theory of everything. Each one was shown to be anomalous or divergent. So far, there's only one theory which has survived every challenge: string theory, which is what I do for a living. Now, what is string theory? From a distance, an electron looks like a dot. The neutrino is another dot. The quark is another dot. We have all these dot particles. How many dot particles? Hundreds of them. But string theory says if you can peer into the heart of an electron, you will see that it's a rubber band. A tiny, tiny vibrating string, very similar to a guitar string. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pikiran terbesar dari seluruh umat manusia telah mengajukan proposal untuk teori grand final dari segala sesuatu. Masing-masing terbukti anomali atau limergen. Sejauh ini, hanya ada satu teori yang bertahan dari setiap tantangan. Teori string yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Sekarang, apa itu teori string? Dari kejauhan, elektron tampak seperti titik. Neutrino adalah titik lain. Quark adalah titik lain. Kami memiliki semua partikel titik ini. Berapa banyak partikel titik? Ratusan dari mereka. Tapi teori string mengatakan jika Anda bisa mengintip ke dalam inti elektron, Anda akan melihat bahwa itu adalah karet gelang. Senar kecil yang bergetar, sangat mirip dengan senar gitar. There's an infinite number of vibrations, and that is why we have subatomic particles. The subatomic particles each correspond to a different set of vibrations of a rubber band. String theory allows you to rotate particles into each other, turning electrons into neutrinos, neutrinos into quarks, and the theory remains the same. That is the symmetry of the string, and that's why it's so powerful. A simple idea that encapsulates the entire universe. Now, my personal point of view is string theory is probably the only mathematically consistent theory. All of the theories are mathematically inconsistent. What does that mean? It means that if you probe it far enough, you can prove that 2 plus 2 equals 5. Therefore, the theory is wrong. So far with string theory, 2 plus 2 always is 4. Perhaps it is the only theory where 2 plus 2 is 4. Ada jumlah getaran yang tak terbatas, dan itulah sebabnya kita memiliki partikel subatom. Partikel subatom masing-masing sesuai dengan serangkaian getaran karet gelang yang berbeda. Teori senar memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Itulah simetri senar, dan itulah sebabnya ia begitu kuat. Ide sederhana yang merangkum seluruh alam semesta. Sekarang, sudut pandang pribadi saya adalah teori senar memungkinkan satu-satunya teori yang konsisten secara matematis. Semua teori secara matematis tidak konsisten. Apa artinya? Artinya, jika Anda membuktikannya cukup jauh, Anda dapat membuktikannya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Oleh karena itu, teorinya salah. Sejauh ini, teori senar 2 tambah 2 selalu 4. Itu adalah satu-satunya teori di mana 2 tambah 2 adalah 4. There are a lot of objections to string theory, by the way. The biggest objection is you can't test it. But we're getting closer and closer to being able to test it. This theory of everything blows your mind. It allows for the presence of perhaps time machines, wormholes, the universe before the Big Bang, parallel universes, the multiverse, things out of the Twilight Zone.
Can you go backwards in time and meet your parents before you're born? Can you travel faster than the speed of light through a wormhole? We don't know. That's why we need string theory. Ada banyak keberatan dari teori senar. Keberatan terbesar adalah Anda tidak dapat mengujinya. Tapi kami semakin dekat dan dekat untuk bisa mengujinya. Teori segalanya ini mengejutkan Anda. Ini memungkinkan kehadiran mesin waktu. Lubang cacing alam semesta sebelum Big Bang. Alam semesta paralel, multiverse, hal-hal di luar zona senja. Bisakah Anda mundur ke masa lalu dan bertemu orang tua Anda sebelum Anda lahir? Bisakah Anda melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya melalui lubang cacing? Kami tidak tahu. Itu sebabnya kita membutuhkan teori senar. Get smarter faster with new videos every week from the world's biggest thinkers.